Pada wisudawan to all the graduating class yang kami kasihi, that I love so much, pada orang tua to all the parents yang berbahagia pada malam hari who ini, are very happy tonight. selamat malam dan selamat sore. Good evening and happy Sabbath. Merupakan suatu kebahagiaan bagi saya pribadi It is a great joy for me personally, dan suatu kebanggaan and I am so proud also ketika Bapak Rektor Kota Barat when President Kota Barat menghubungi saya untuk meminta menyampaikan firman Tuhan khotbah di acara consecration. when President Kota Barat called me up and requested me to give the sermon for this consecration program. Tepatnya 2 bulan lalu, It was exactly 2 months ago. anak saya ditamatkan di Adventist University of Philippines. My daughter was graduated from the Adventist University of the Philippines. Saya dapat merasakan bagaimana anak ini bahagianya orang tua I can feel the joy of the parents tonight. ketika melihat anak-anak mereka When these parents see their children berhasil menyelesaikan pendidikannya. successfully finish all the requirements of their education. Dengan susah payah orang tua mencari biaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka. I believe all the parents work very hard in order to pay all the tuition and the needs of their children here. Dan sekarang mereka melihat dengan bangga bahwa anak mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di universitas ini. And now they can see their children successfully graduated from this university. Ketika atau pada hari Minggu nanti anak-anak kita dipindahkan, dia punya tanda sebagai lulus di universitas ini. When this coming Sunday, when the parents see their children, the tassels are removed from their cap, Maka yang ada di pikiran mereka pada saat itu and I believe the minds of the parents hanyalah kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. will feel only joy, joy, and joy. Akan tetapi ketika hari Minggu itu berlalu, However, when that Sunday finished, maka muncullah tantangan untuk menghadapi hari depan. there comes a new challenge to face the future. Saya sungguh sangat senang ketika para wisudawan memilih tema pada malam hari ini atau selama acara wisuda ini, yaitu jangka. I am very happy when I was informed that the graduates chose the theme Encore as their motto for this graduation. Ibrani 6 ayat 19 Hebrews 6 verse 19 says, mengatakan, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Saudara telah memilih kata jangkar. The graduating class had chosen the word anchor. Di dalam kehidupan kita masa mendatang adalah satu harapan. In our future days, there is a hope. Apakah yang menjadi harapan saudara dan saya? What is the hope of brothers and sisters here, and also the hope of myself? Untuk kita mengetahui, untuk kita memiliki suatu kekuatan dan suatu keamanan bagi jiwa kita. For us to have the ability and security for our soul. Pengharapan adalah keinginan untuk menjadi satu kenyataan. Hope is a feeling of expectation for a certain thing to happen.
apakah yang menjadi kenyataan, yang menjadi keinginan para wisudawani di masa mendatang? What is the will of the graduating class for the future days? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. John 14 verse 1 to 3. Apabila kita membaca ayat ini, when we read these verses, ada satu janji yang indah dari Yesus Kristus. There is one promise from Jesus Christ. Bahwa Dia akan menyediakan satu tempat untuk kita. That He will prepare a place. Dan tempat itu telah tersedia saat ini. And that place is already settled for us this time. Para saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. My beloved graduating class in Jesus Christ. Jika saudara memilih jangkar pengharapan, when you chose the theme anchor, hope, pengharapan utama saudara adalah memiliki kerajaan. The ultimate hope for you should be having the heavenly kingdom. Dan pengharapan ini adalah suatu pengharapan yang pasti. And this hope is a sure hope for all of us. Selain itu, beside that, di dalam kehidupan kita ini, in our lives, di dunia ini, in this world, ada pengharapan atau ada keinginan yang saudara miliki. There is a hope and there is a will that I believe you have. Ketika saya menyelesaikan pendidikan di Universitas Agama Indonesia, when I finished my studies in this university, saya ingin mendapatkan kedudukan yang baik. I wanted to have a good place. Saya ingin memiliki istri yang baik. I want to have a good life. Saya ingin memiliki keluarga yang baik. I want to have a good family. Saya ingin memiliki kendaraan. I want to have a wonderful vehicle. Saya ingin memiliki rumah yang baik. I want to have a beautiful house. Tetapi itu masih merupakan pada saat itu merupakan suatu keinginan. But at the time, those things were only my wants. Mari kita buka Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Let us open our Bible and open Psalm 37 verse 3 and 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen.